Dobar dan, dragi prijatelji, poštovaoci zdravlja. Dobrodošli u još jedan video o zdravlju. U današnjem videu govorimo o anemiji i kako je ishranom sprečiti. Ukoliko vam se video svidi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi nastavljamo dalje. Da vidimo šta je to u stvari anemija. Anemija je kad se osjećamo slabo, uglavnom je to skopčano sa ishranom i uglavnom je to nedostatak gvožđa u organizmu. Tako da je taj odnos između anemije i hrane koju jedemo veoma kompleksan. Ne radi se samo o unosu namirnica bogatim gvožđem i tome kako je vaš organizam sposoban da ga apsorbira. Ovo su primjeri namirnica koje će poboljšati apsorpciju gvožđa ili je pak smanjiti. Kafa. Ovaj napitak se može umešati u proces apsorpcije, pa čak i pohranu gvožđa u organizmu. Polifenoli su odgovorni za taj uticaj, pa ako kafu popijete sat pre obroka, to bi mogao biti dobar način da sprečite negativan uticaj na apsorpciju železa, odnosno gvožđa. Jaja. Dok su žumanca prirodan izvor gvožđa, jaja sadrže protein phosphidin koji veže gvožđe i time se ono teže probavlja. On može isprečiti apsorpciju železa, odnosno gvožđa iz drugih namirnica. Dobra vest je da vitamin C pomaže da se gvožđe iz namirnica koje ste pojeli oslobodi, pa je čaša limunade prava stvar uz omlet od jaja. Znači, jaja sprečavaju, odnosno vezuju gvožđe i ne daju mu da se apsorbira u telo, ali C vitamin iz limunade recimo potpomaže oslobađanje gvožđa i apsorpciju organizam, tako da kombinujemo kad jedemo jaja da jedemo i limun, odnosno da pijemo limunadu. To bi bilo praktično objašnjenje. Mleko. Kalcijum iz mlečnih proizvoda se može također umešati u apsorpciju gvožđa, ali srećom efekat je kratkotrajan. Najbolje je da mlečne proizvode konzumirate nekoliko sati pre obroka bogatog gvožđa. Znači da ne jedemo zajedno mleko i hranu bogatu gvožđem, nego da napravimo neki razmak vremenski. Dodatak vitaminima. Hleb. Onaj sa žitaricama je odličan način za unos više nutrijenata, ali kako oni sadrže kiselinu koja se također meša u apsorpciju gvožđa, bolja je opcija hleb druge vrste ili dodatak vitamina C obroku. Konzumiranje čaja. Čaj je pun tanina polifenola koji će uticati na apsorpciju železa, odnosno gvožđa. A to se ne odnosi samo na crni čaj, već i na čaj od kamilice i mente. Ne morate se odreći čaja, ali ga nemojte piti uz obrok. I ako je jedna od zdravijih namirnica, sadrži kvercetin koji negativno deluje na apsorpciju gvožđa. No, kako štiti zdravlje srca i krvnih žila, nemojte ga jesti uz biljne izvore gvožđa. Pistacije i dinja. One su isto pune gvožđa, recimo zrno pistacije je prepuno gvožđa. Kurkuma je jedna od namirnica koja je bogata polifenolima, te se zato loše slaže sa apsorpcijom gvožđa. Kurkumin iz kurkume se veže za gvožđe pa se teže apsorbira, posebno ako imate niske nivoe gvožđa. Kao i mnogi citrusi i limun je pun vitamina C, koji pojačava apsorpciju gvožđa iz hrane. Vitamin C će se uništiti kuvanjem, zato je najbolje popiti čašu limunade pre obroka. Tu je također i tamna čokolada. Sigurno se radi o dobrom primjeru namirnice koja sadrži gvožđe. Zrna kakaa su puna gvožđa, ali i polifenola.
No kako se oni gube tokom fermentacije? Gube se polifenoli. Pa će se gvožđe puno bolje razgraditi u organizmu. Zrno pistacija prepuno je gvožđa, kao što smo rekli, a za razliku od sličnih plodova ima veoma malo kalcijuma koji ometa apsorpciju gvožđa pa ga čini idealnom namirnicom. I dinja je idealan primjer namirnice koja poboljšava apsorpciju gvožđa u organizmu. Eto, drage gledalci, u ovom videu smo govorili o namirnicama koje sadrže gvožđe i o namirnicama koje sprečavaju normalnu apsorpciju gvožđa u organizam. I kako koje namirnice treba da kombinujemo i s kojim namirnicama i kad da ih konzumiramo da bi apsorpcija gvožđa u organizam bila optimalna. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte, delite sa prijateljima i kliknite na dugme prati da podržite moj kanal. Hvala vam lepo i vidimo se u nekom novom videu. Prijatno!